Very special kay tong speaker, no, because he's one of our mentors in the business. No, he's one of the people na magtabang sa to sa business. So, and grabe jud kay no when it comes to this kind of topic, no, kay grabe jud kay no. Mo nang giingon nila kay kani pa lang nga training, if ma-master nimo siya, paspas kay makapapay in, because ang topic nato right now is more on ABC. So guys, are you ready to hear the training for ABC? All right. So without further ado, no, I will give the floor to Sir Jolo. Sir Jols. Hello, ayan. So, madungan ko guys, no. So, okay na mapalakpakan na to si Miss Jody, no, and Sir Jeremy for preparing us tonight with a very special, no, trivia night, no, kay ano, no, nga of course most of us here are working and most of us here are stressed. Kisa may stressed. Gikan sa cut-off, di ba? And of course, no, we want to back in the days, no, in the old normal days, no, we used to like eat out, ano bitaw, no, or kanang watch movies together, ano bitaw, movie night, no, but since dili na siya possible tonight and nowadays, no, so maintenance kahot na ta, di ba? So kana no, and did you guys enjoy ba our tawag ani ato ang trivia night? Can you type yes if nag-enjoy ka? Okay. Sige. So, by the way, kasi nakadaog ganina. Kasi nakadaog sa third place. Sa second, sa main kwan? Sa main round. Ay, bali, combined. Wala pa, no? I-announce pa lang later, no? Yeah, oo. Okay. Sige. So, I think, ano na po i-announce, no? Ang price. Gi-announce na ba ang price? Wala pa man, no? Gi-announce na ba ang price? Wala pa. The first placer can get 500 pesos cash prize. Ang second placer is 300 lang, di ba? And the third placer is 200. So if you want to be in the first place, then be prepared. So yeah, going back, no? Sir Jols. So, ayan. So, yes, no, congratulations sa mga nakadaog, no, which is i-announce later. So, I think we're ready na ba sa to ang training karon, no? So, let's make this productive gihapon, no? So, since kasi ganahan mag-learn tonight, no, aside from fun, no, kanya type learn if ganahan ka mag-learn. If eager gihapon ka mag-learn. Okay. So, ayan na because okay, so thank you guys, no, laban. So if eager ka mag-learn, okay lang ba mag-on ta sa to video so that kay usahay lisod pud ang mag-training nga dili na ko makita ang reaction sa ato ang mga atong mga naminaw, no, tigpaminaw. And of course, no, since kita-kita naman po diri, no, we want this to be interactive as possible. Yes, no. So grabe, no, I prepared this training, Jude, for this session, no. So I prepared this for this training actually 2 weeks ago, no. So gi-share ko ni in a team, no, and right now I'm gonna share po sa kaninga group, no. So this is gani siya nga training kay ano ni siya usa na siya sa mga first nga gi-share nako, no. So I think kailan na ba nako tanan? Kanya type 1 if kailan na kanako. I'm sure kailan naman muna kung tanan, no. Kana okay. Type 2 if wala ka kailan nako. All right, no. So, okay. So with that, no, since kailan na moderation na ako sa training, okay? So, ayan. So makita na ba ako ang training? Ay ako ang slides? Makita na ako slides? Klaro ra. Okay. ABC pa lang sign up na, di ba? Kasi ganahan o kuan, kasi man diri ang mga sige sila set og appointment nga gi-indyan sila na ba diri kay type indyan, no? If gi-indyan na kagdaghan, no? And kinsa man diri ang daghan na gi-invite niya wala pa gi nag-sign up ever, no? Kanya type ayan, no, sign up, no? So ayan, kinsa may mga gi-indyan na diri kanya type indyan. All right, no? 3 little indyan.
girls and boys. Ano, no? So, yes, no? And, yes, no? Kisa man diri ang dagan na nag-guest no niya. Wala, murag dagang kay wala ni sign up, no? Kanya type sign up, no? For those nga, anong lisod man kay sign up, ana, no? Or kana, no? So karon no, grabe gid no matubag gini nga mga questions no. And siguro nga ma-perfect na to but somehow ma-improve ta no because we don't know that one word no or that one nga imong masulti nga dapat dili unta isulti mo ni makapa-change of mind sa imong guest no that night. Okay, so honestly no nabantayan ko ni sa team no, this is something na i-develop gid natong tanan. Okay, agree ba? Agree ba tang tanan? Okay, so one itong topic karon is ABC. No, ABC pa lang, sign up na. All right? No, so before anything else, let's discuss no the presentation process. So, unsa man ang presentation process? No, so once ma-invite na maset ang appointment, and then yes, no. So, ang first is open minding, no? So, ang first part is once maset ang appointment, so i-open mind na nimo siya, and then priming, okay? So, guys, no, and then number 2 is complan, company profile, no? Muna siyang compro, no? And then business plan or complan, muna third. And then on the fourth is what we call the closing. Ayan no, so ang example gid nako diri kay si si Johua gid no og ihang guest. No, anyway, so gihimo ko ni nga presentation right after no, ani no. So, can you type in unsa diri ang pinaka among the 4 parts of the presentation process? Unsa man ang pinaka-importante? Ayan. Can you type in unsa to pinaka-importante? Can you type in sa number? Ayan. So actually, no, so sakto ingin tubag guys, no, but na siya pares, no. So actually 1 and 4 so equally important sila, no. So your closing is as good as your open minding. So diin sa nimo siya pag open mind og priming, dito po siya ka good no imong closing pod. And of course, kung na open mind pod nimo siya tarong pero wala pod nimo siya na closing og tarong. So same gihapon, no. So wala gyapon nimo na do justice ang open minding nimo priming. So both of them actually are very important, no. So 1 and 4. And the rest is kani siya no, company profile and business plan. So ana lang siya. Okay, so let's talk about so akong topic karon of course sa process no. Upat man na siya kabuok no. So I'll focus more on the open minding. Okay, separate separate topics man ni silang uban no, how to present and then sa closing pod no. So first is let's talk about open minding. No? Kinsa man din kulbaan sila. La coach no yan. Kulbaan ako coach no. Nakasad ang appointment nga mura kulba na no. Pero most of us here are tama no mga PPS and up no mga ano ba nag-start pa lang sa business tama ba? Mga yan no. Tell you guys no if there's a goal, if there's a skill nga kailangan nimo especially if nag-start pa lang ka, if there's a skill nga kailangan nimo i-learn dayon, that is what we call the open minding and ABC. Kaya di pa magkakamao, di pa magkakamao percent, di pa magkakamao mo mo set up ay di pa magkakamao mo percento mo close no. So you have to leverage no. When you leverage good no, so since you will leverage, kailangan nimo ibida nimo ang person or ang set ng appointment, okay? So ang process is this no. So let's talk about open minding. So number 1, no, so build rapport. So compliment the person. So importante gid na guys no na 5-second marketing rule no. So so unsa ba yung mga 5-second marketing rule? What is the first no? Sige, so activity na to sa 5-second marketing rule. No, so okay lang ba i-on na tong video na to? No? And kana no, as you can see no, so sa can I ask a volunteer ba? Volunteer, 2 volunteers. Ang muna mo volunteer mo muna mo rank advance. All right, so Miss Julie. Okay lang ba nga ano i-unmute ni mo self no kay di na ko makita ang raise hands sa video. Hello. Ayan no, so atong ever energetic no. Host no. Kisa man ang usa nga mo volunteer.
Miss Jodes, Miss Jodes. Ikaw na yung pili. Kisa may i-volunteer nga ano. Oh my gosh. Usa ka buok. Since ako baka siya smile, abas. Okay, si Ang lagi Jan. ko. Gara. Okay. Sige, So, makapili ko, tawgon ko. Yung gi-attract. No? So, anyway, so atong tips karon is what we call the 5-second marketing rule. No, without thinking, no, o first stop in mind, no. So Miss Jody, what is something positive nga imong nakita karon ni Sir Jan, no? Smiling kay siya, nya nindot kay ihang video and ihang background. Okay, good, no. So Sir Jan, no, ikaw without thinking, no, unsa may yung first nakita, no? Nga positive ka. Iyang buhok jud, mao jud makakuan. Makadani na iyang buhok. Okay, sige. So meron kong, for example, if client na no, murag weird siguro na ipunta, uy client, no, makadani lagi imong buhok. But so that's good, no, Sir Jan, no, pero no, that's what we call 5-second marketing rule, no. Pinaka-paspas, no, kailangan paspas ta nga makita og something positive sa ato ang makastorya, no. And once makita na no, your smile, ay ganang ko sa mo smile. It's so captivating, di ba? So, syempre, our goal there is to smile. No? Kaya ba mo guys, kung smile na siya guys, kina-build na nimo ang rapport. No, mapakatawa nimo ang person. No? So, naka-build na instant no connection dayon, okay? And compliment the prospect, no. And sometimes what I do is grounding, common grounding. So, syempre, for example, if guest na nimo or personal kakailan man gid na nimo, or ikaw mismo nag-open mind sa person, like ikaw lahi ka nga person na nag-open mind, so mangita kag mga common ground. Like for example, kabantay mo kung ako mo storya kog CPA, di ba ang mga storyan is about CPA stuff, ana, no? Or kung engineer, maningkamot jud taong kog magkuan og mga engineer stuff, no? No kay nga naman common grounding. Or for example, oy taga CIT, no? Kasi mo oy under ba kani kana no? So common grounding ang tawagan niya. And if kaila pod mo, no? Like for example, mga inyong mga maestra baro na in the past, no. So mo na siyang instant, no. So ang first step ni is geographical location, geographical location, and then if makakuha ka geographical location, so mo na no maka-building ka connection na nila. Okay? And then kaila, no. Na kay mga kaila kasi kaila na, no. So next is pag-usapan ang last conversation. No, ask what made them. So for example, if personal guest na nimo guys, no. For example, guest na nimo, mag-ask jud ka, no. Hey, by the way, katong importante gyud guys nga ikaw mo open up niya bahin sa imong set of appointment rather than siya ang mo open up nimo. Yun sa dinhi about, no. Instead of ikaw dapat ang mag-open siya, no. O kung mo open man gani siya, no. So, pwede ka maingon niya, before ko mag-start sa pag-share sa imong friend, what made you decide to take a look on aning opportunity, ana, no? So, kailangan ka mag-ask yun, ana. No, maski, for example, S-market na siya, no? Di ba, nag-ask kag help, no? So, tita, salamat kasi mong time, tita, ha? But, tita, what made you decide, tita, nga, to help me, ana, no? Or to help me, or to check this out, no? So, mo share man na sila, no? Like, for example, mo na sila nga, so, do a short forming. No? Mag-forming gihapon ka. Like, for example, part-time and all, or nangita ko part-timers, or third-party research, third-party approach. So, musulti siya nga, ay, akong anak, diba? I mean, naninihanlan ko, o something extra karon kay lisod ng panahon. So, nag-form na, so, nakuha ni mo iyang why. So, good pa lang. Okay? So, remind the person, anong kailangan man na siya? Kaya nga naman nakalimot na siya. Di ba pag set na mag-appointment, di ba 24 to 48 hours po na, di ba excited siya nakaset ng appointment mo. So kailangan mo siya i-remind sa feeling balik, the feeling of the need. So pangukay lang yun, no? Ask them gihapon, no? So ang imong goal yun is ibalik nimo siya sa moment nga na-excite siya, anong ganahan niya nga mo sa mo take a look on the opportunity. Ana, okay? So i-remind lang nimo siya sa feeling. Okay, bahalag na storyan na nimo. Okay? And then, sunod, okay, once ma-remind na nimo siya, once mapadumdum na nimo siya, nga need niya ning opportunity, no? Kailangan nimo siya i-remind, no? Tell a brief story, no, of how you started this business and how you have progress, no? Giyon sa nimo
unsa na mga growth ni mo diri. You know what, friend, no? Actually, nag-start ko ni last week lang. And doing this business, I've learned so many. Kaya ba ka, friend, naka-income na ko diri o 1,000, for example, or 600 no, by doing this part-time. No? So, if bago pa lang ka, no? So, share a brief background about the opportunity. So, kailangan guys, no, nga depende na siya kung ginsunin mo siya pag set of appointment. Kung giset siya dropshipping, kailangan dito mo involve, i-bridge din mo siya. Like for example, this is actually a dropshipping business, Lazada, no, Shopee, pero it's just specific to one product line. No? So, kailangan din mo siya nga i-connect dito. Or kung sa consultation, consult ka kay ikaw magud ang nurse, for example, sa tong family, and this business magud is related sa health. So kailangan nimo siya tagaan ng brief background, priming ang tawag niya, no? So unsa pa yung mga priming sa mo share ko later mga sample priming, like for example, this is a US based company. So ang purpose ng priming is imo siyang pa-curious bala nindot ni, no? Dako de kay ni. No? Like mga big words, US based company, then dollars ang compensation. Kaya baka friend, no? Sakto gid mo decision gid friend na nag-check jud ka ani because nindot kay ni siyang opportunity. So mo na siyang priming guys, no? Imo siyang paganahan sa no before nimo siya i-kuan. So murag kakuan mo guys, kakuan mo sa movie. 'Di ba? Ang movie, isa may ginabuhat sa movie, 'di ba? Mag-trailer sila, no? Importante kay role sa trailer. No before sila, nga naman ang trailer would want the person watch the movie more. Like for example, what is sa Titanic? Kita na bag Titanic tanan diri, no? What if gipakita sa trailer nga namatay si Jack? No nga kanang gikuan siya, gi-push siya dito, no, ni Rose, no? Or wala siya mosakay sa door nga naglutaw, no? So syempre ay namatay mo si Jack sa kinalasan, so dili na lang kumutan-aw. Bitaw. So kailangan gid no nga naging kay mga pabitin napakuan kumbaga panindot, no, pero pabitin pud sa iyang makakonsyon. Sige friend, usa magina share daw ko okay, and then edify teammates doing this business, no. By the way, sa consultation pwede jud ka moingon nga auntie kay ba auntie magpatabang ko nimo auntie, no, because I know you are successful people and this is a US based, no. Dako dyan siya nga business auntie, US based din siya, operating in 24 countries. Nag-tie up ko aning company, no, and I've been doing this as a dropshipping business and I'm sure you could help me with this, no. So nakuha nimo nga si balag S-market si auntie na ma-excite sa chala dako lagi ni no, dako din nga opportunity, dako man din nga business. So imo siyang prime sa iya, manay ang priming ang tawagan na niya. Okay, and then edify teammates doing the business, preferably mirror. For example, if imong guest is a CPA, you know what, I know a lot of CPAs na nagbuhat ani. So importante guys nga natay ABC book. No, sa man ang ABC book, no, listahan sa mga nakay mga picture sa mga people nga nagdo ani nga business. Okay? No? So if nag-cellphone ka, karo di ba nag-cellphone ka, no, maka-share screen ka, ato lang ka sa photo sa imong share screen. Yan lang nimo i-share nimo kani siya this person, no, she's a CPA, no. Kung dili kay picture nga murag ABC book, picture niyo together kamong duha or nag-zoom mo together no. So kanang nagkuyog mi ani niya, iya ko gi-mentor din business CPA po din siya doing this part-time no, kay CPA po siya. So edify teammates, no. And once you edify this business, no, you ask them if they heard USANA before with confidence, no. Dili nga ay kanang friend kanang ay USANA di ini no, so murag ikaw mismo kulbaan ka. So mag-abot na gyud ka ani, kailangan gyud nga confident jud ka ani, no. Kay kung makita nilang doubt sa imuha, no, doubt pud ilahang ma-receive, no, magduda pud sila. But if makita nilang confident, no, nga USANA. So instead of you telling them na USANA di ini, no, you ask them, have you heard, I'm sure nakadungog na ka ani, kadungog na ba kag USANA? No, so kay kung mo ask ko ka question, imong gilabay ang bula sa iya. Okay? So, kung hindi siya, obliged siya ron nga motubag sa imong question. Okay ba? Nag-learn ba ta guys so far? Okay. And then, with confidence, gid na siya guys, with conviction. Okay? Remember guys, no, we are representing a multi-billion-dollar company. No, mas dako pa na kasi sa mga companies nato diri sa Philippines, no? So, dapat gid ma-proud gid ta nga part ta of USANA.
no? And in fact, that we are also part of a business that's doing a mission, helping a lot of people around the globe, no? So, kana, no? And then if they heard of you sana, then you ask questions like, kano sa lang, no? Kasi nahitabo, no? Nga wala ka nag-join, ana, no? So, ask gapog question sa ilaha. And kung, for example, ang kaya ba mo si trick question, ani? No? Ganahan mo makabaw si trick question, nga makaingon sila nga, sige, maminaw ko, ana, no? Usually, may nga maganda sila nakadungog na ko, but actually, they haven't heard you, no? In detail sa'yo sana. Tama? No? So, nakadungog na ba ka sana? May siya, yes, no? But nakadungog na ba ka in details about sana? No? So, butangan lang ni mag in details. May nasa, ay wala pa, ana, no? So, wala siya nga, sige, so is this your, kabantay mo, inana ko mga question, di ba, have you heard of sana before? Pero have you heard of, this is the first time you've heard of sana in details, ana. So, wala siya nga, sige, bitaw, kay maka-create siya doubt siyang mind ba nga bitaw, unsa nga details, ana, no? So, ma-curious siya, ana, no? So, pero, Fred, for sure, daghan na nag-usab, no? Daghan na nag-improve, no? Basin 2 years ago, no, wala nimo nakita ang value, but basin makita nimo value karon, daghan na nag-usab, ana. So, mo question jud kani, willing pa makagyapon ka mo listen, ana, no? So, clincher question ni siya, guys, kani siya, are you willing to listen, no? 90% of the people answering this question may like yes. Self-incriminating question na siya. Kanang willing ka maminaw, ana. Okay, people don't want to look bad, no, from others, no. So moingon gid sila nga yes. And by saying yes, moingon na mindset nila ilang kagalingon nga maminaw gid sila. Okay? So, yes, I kahadlok, no. No, kay mayingis, what if mayingis lag no, then that's okay. Even good, no, at least dili masayang iyong oras, no. Ana, no, what if no giday siya, sir, may pag wala na lang siya i-invite, we'll never know po if wala po dito siya na-invite. So, mana, no, buhata lang din siya, it's a process, okay? And i-assure lang po siya nga, don't worry friend, there's no commitment man. This may be for you, or this may not be for you, or maybe sa imo mga kaila, no. Ang tawagan is disqualification method, no. I-disqualify mo siya. Di ko sure, friend, if para rin mo. Pero don't worry, no commitment. No? Basin di ay makatabang ni sa imo. Basin nakakailang nga pwede ani. Ana, no? So, ana, no? And then, expectation setting, mind setting. So, ano sa expectation setting? So, imo na siyang i-expect daan. So, there's gonna be 2 parts of presentation. No? Kabantay mo, ana nga, mayroon ko nga, don't worry, no? Kay ano rin siya, we'll have this in 30 minutes and 3 hours. No? I-joke man ko na, no? Sa mga presentations, kaya naman, ang tawag is dwarfing method, ang tawag niya, no? Dwarfing method na niya, gibagsak na ko nga dako, kay baka investment diri is 100,000. Kadako di 100,000. Pero later on, mapaminaw niya, 30,000 na di. So, di ba, from 100,000 to 30,000, ay, mayroon din 30,000. Mura godag ko ang god si, kung ako, ay, sample na lang ko, di ba, kung ang short nga person, ay di kung normal standing nga person, like for example, 5'4 nga person, itupad ni mo og usa ka, 4'11 nga person, di ba taas siya lang tawon? Ana. But kung ang 5'4 nga person, is itupad nimo siya og usa ka 7-footer nga person, di ba putot siya tan-awon? Ang tawagan na niya is dwarfing method, ana ang tawagan na niya. That's why sa closing technique na niya, ang closing technique is magsulti ta daan. Mo ni mga benefits niya. Ang value nimo, total value din niya is 100,000. Iba ka bayaran na nimo 40,000 lang. Ana, no. Ang tawagan is dwarfing method ang tawagan na niya. Okay? So, expectation setting, like, no? And there's gonna be 2 parts of the presentation. Powerful yun siya, guys, no? When you do presentation, no? Inanigid ang script yun, no? I-follow yun yung script, no? So, there's gonna be 2 parts of presentation. Number 1 is the company profile and the products, no? Manang first part. And then the second part is the business plan. Now, while you are listening, no? I want you to think, no, sa first part, no, I want you to think of the people na pwede matabangan ani nga products. Okay ba? Di ba si Auntie magipangaytabang? Auntie, sige daw Auntie, while i-discuss ko ni Auntie, na kisa mga certain people na pwede matabangan ani nga products, ana, no? Or maski part-timer siya, ana, no? Imo di siya i-ano daan, no? And then sa second part sa business, no, I want you to think, no, while listening about the business, if this is something that you could do on the side, ana.
or na kay someone nga matabangan po ani by doing this business. So by doing that, no, imo na siyang gi-mindset daan, gi-conditionan nimo siya daan to while maminaw siya, iyan ang i-associate iyang pagpaminaw o makatabang, kisa ko matabangan ni. So, murag na for example, naman mo sa inyong mga kwarto karon, no? So kanya pinpoint mga yellow, something yellow sa inyong room. Pangita pila ka book, sige daw, i-count daw, pila ka book yellow sa inyong room. Kanya type in pila ka book yellow nga items sa inyong room. Alright, no? So, alright, no? So, good, no? Ayan. So, don't worry, guys. There's no wrong or right answer. Now, question na ko ninyo, guys, no? Sa unsa taga na niya, sa yung pagpangitag yellow, nakakita ba mo blue? Di ba wala mo may nakitang blue? Yung nakita lang is yellow because you are conditioned to look for yellow, no? Muna importante, guys, ang open-minding, no? Because ang person usually, nisulod na siya kay para mangitag sayop. So if a person na-mindset siya himself, na mangitag siya sayop, iyara ga makita na puro sayop despite the presence of the positive, no? So if imo siyang na-mindset, imo siyang na-condition daan na to look for the good ones, then iyang pangitaan is the good one. So para simple, sa company product is imo siyang i-condition to look for the benefits of the products, no? Okay? And then sa business plan, if this is something doable. So, magunaw na siya, maminaw siya, doable ba ni, doable ba ni, doable, So, nakuha ninyo, no? So, expectation setting nga siya. Okay? So, once you open mind the person, no, and na-prime na nimo siya, o na-set nimo siya, o na-condition na nimo iyang mind to listen to the presentation, imo na i-ABC. Okay? So far, are we learning ba? So, kana, no? Alright, no? So, okay. So, muna yung mga sample priming, no? So, this may or may not be for you, but when I started this business, no? Gusto ko ikwento sa'yo because you're the first person whom I thought, no? Because you're, screenshot lang nila, no? So, I'm part of an American company. We are distributing, no? So, this is something na magpa-curious sa iyaha, no? And advertising their products online, offline, here in the Philippines, globally as well. Have you heard of Usana before? Ayan. So, grabe talaga. I'm here since yesterday. Actually, maganda nakita ko. And I'm doing this part-time, no? Actually, maganda makita mo yung full details ngayon or updates pag nakita nila before. Share your results. This is the perfect time. If wala pa kay financial results, then you're the learning mo ano yung business. Then ABC the presenter. Okay? So, na-learn ba ta? Okay, so let's talk about ABC na. Okay, ABC during presentations. Actually, dali na siya nga training, no? So, may goal sa ABC. Actually, the goal of ABC is this. On the spot pay-in. Mag-join siya. Mag-gid na. No? Every presentation, di ba sa training ni Coach Matt nga about follow-up, no? Actually, the best nga may tabo is dili na mo siya i-follow up. The best scenario is ma-sign up din siya during presentation. Okay? So, muna siya, no? Because mugamay ang possibility nga mo join siya after the presentation. So, the goal always of ABC is on the spot, mag-join siya. So, because, what's yung reason? Kasi mga reasons. Number one, new associate cannot present to you sana opportunity. Okay, so dili pa siya kamao. So, kailangan siya mo leverage sa presentation itself. So, kailangan niya ABC presenters, no? Number two, to connect the client to the advisor. Because the advisor, the client does not know, di ba? Personally, the advisor. No, so since ikaw man na nagdala sa iya, so kailangan ikaw mo bridge sa iya. Ang tawagan na is borrowed trust ang tawagan na niya. No? So once si kuan gani, for example, if makita niya nga ikaw mismo nga, di ba? Ikaw mismo ni ano ka, ni high respect ka, di ba? Siya pud mo high respect pud siya. Okay? So to connect the client to the advisor, no? To level down the pride of clients, yes, especially no, when the background of the C is better than you and your coach. No? So, bahalag si John P. pa na siya. No? So, kailangan din mo ABC. No? Sir, student pa niya, sir, but kaya baka, sir, he has helped a lot of people doing this part-time. And he's doing this business part-time, even though student pa siya, dili pa siya kamao, he's able to do this business. No? So, bahalag CEO pa na siya, no? Imuhang client, no? Kailangan din mo ABC ang presenter.
kay on that scenario na mas dako gid dapat ang A, no? So si advisor dapat bahalag ano pa na siya. Okay? So especially when the profile, so kailangan gid na mirroring and matching, okay? And then to keep the curiosity high. So para siya pod mismo ma-curious pod siya, hala bitaw nang anong inanay man ni siya, yun yung background, gibuhat gyapon din niya. Okay? And then to transfer your energy and excitement to your guest. No? So once you ABC, so ABC is not just the words that you tell, but the energy and excitement that you transfer. So importante po na siya. Okay? And it allows the expert to close the deal for you because di pa magkakamao. No? So you're borrowing, ang tawagan na ni is, giborrow nimo ang iyahang skill. Okay? So the moment that you ABC a person, you're actually borrowing that person's skill. Okay? To your advantage. Okay? So nasabtan ba na to? Okay, sige. So, muna siyang why. Okay? So, insa man na itong gina-ABC. Okay? So, what are the things na itong gina-ABC? So, number one is the online platform of Usana. No? Or the industry. No? So, online platform, a lot of people right now, no, open na sila sa online, no, doing a business of the comfort of their home. Ano na, so online platform na siya. Okay? So, no? And UABC also the part-timers and professionals sa mirroring. So for example, yung guest is a CPA o mga CPAs po. So importante ang mga familiarity drill, no? Because when you know, no, personally those people, no, so may ABC gid nimo sila. Okay? So friend, dagan kay mga part. Importante na guys nga imo emphasize niya part-timer, no? Because nobody wants full-time in Usana at first, no? Especially if wala pa nila siguro but small na kayo nga percentage, but most people don't want this part-time. So always gina-i-emphasize sila nga part-time. Okay? So dagang kay part-timers here, there are professionals but doing this part-time. Ano, no? So no? And kani schedule, no? So money siya no nga gina-ABC po di nato ang schedule. So kasi may mga na-injan dire, no, sumoding ma-injan ta kayo naman dili to ma-ABC ato ang time. No? So na for example, no? Like for example, gina-ABC nato, no, friend, busy ra ba ko ani nga time, no? Ano, no? So kailangan i-ABC gid mo ang schedule. Okay? Or by sending that person calendar, no? So screenshot mo calendar, friend, gi-book na nako friend ha ang ato ang schedule this time nga send na mo siya yung screenshot and then imo siyang ihatag siya para maka-book, please book po ko sa imong calendar, okay, para ma-remind po ta. Ano, no? So kailangan nimo siya ano niya ang schedule. And then urgency. Friend, busy na ba ko for the next coming weeks kay I have appointments, no? Pwede lang ko ani, no, Monday or Tuesday. Okay? So one way also to ABC a schedule is, friend, nag-cancel ba akong appointment para ani? No? So ako na lang to i-cancel ako sa appointment para mag-meet ta. Ana, no? So kailangan na siya nga imong i-ABC siya. No? So ang pag-set is not enough. Kailangan mo siya ma-ABC, ma-build up sa iya, okay? And then of course, the company, products, industry, business plan, credibility. So kailangan na to EA, no? Ato i-build up sila ang credibility like the company, no, NYSE listed, no, si Usana, no, so featured in Forbes magazine, no, the products wala siya no approved therapeutic and highest rated nutritional supplement brand in the Philippines right now, no? Industry, no, so the industry is Lasal, no, hindi ko na mapakita kay Lasal, no, is a course in the Lasal University, no, so no, and the business plan also credibility. So usa man ang mga sa business plan, usa man ang mga pwede nimong i-build up sa business plan, no, like for example the results of the people doing this business, no, business plan. Okay, so no, and of course positioning. So friend, kay baka friend nga kaning mag-join friend, no, dili ni basta-basta friend, no, na kanang if mag-join ka dako ikaw ma-miss ana, no. You know what, kapag iyang mag-positioning ka, mo reply gani siya nga okay ra friend, no, meaning wala na to na ABC match, no, ang iyang iyang ma-miss ana bitaw. So when we do positioning urgency, friend, no, friend, mas-successful jud ko ani friend, no. So is either mahadlok siya nga mas-successful ka, or is either mahadlok ka nga dili siya mo join, or mahadlok siya nga mas-successful ka nga business. No, so mo na no nga kailangan the latter gid mahadlok siya, that's why mo join siya nimo. Okay? Kay dako siya ma-miss, okay? And then of course the next gen team, the mentors, coaches and presenters.
Because sa kadaghan pwede nga joinan sa iyo sana, no? Nganong karon man, ay nganong sa kaning team man. Okay? So, kaning siya position is timing imong gina-set, yang imong ginakuan, imong gina-ABC. So, promote. Okay? And then lastly, yourself. No? So, kailangan ta mo learn, o kuan man, mura matag assertive kaayo, but we must learn to ABC ourselves. Okay? Sa kadaghan person nga mo join sa iyo sana, nganong mo join man siya sa imuha. No, so ang pangutana niya is kadang associate sa iyo sana nganong mo siya sa iyaman siya mo join. Nganong ikaw man iyang joinan, no? So kailangan pakabaw po gaana, no? So what I usually do ba sa inana, no? Maybe ko sa ko self, mo na jud ko nga friend, no? I've been for this business no quite some time, no? And I made a lot of mistakes in this business. Mo na jud ko, and I can teach you not to do it. Mo na jud ko. No, so ako gyud na i-layout na akong cards, no? Nga muna ako matabang sa imo friend, and I will be successful. For example, wala pa lang ako nag-start, friend, I will be successful in this business whether you do this business or not, no? So importante sad na siya, okay? So muna guys, importante po di ay nga natay gitawag og sa positioning guys, importante nga natay prospect list. Okay? A prospect list is dili na siya pang prospecting lang, but muna imo ipakita sa imong client, friend, muning listahan nako friend nga mo join akong storyaon friend, nga balak ako storyaon friend. If mo join ka karon, muning possible people nga ma-understand sa imo ha. Okay? So, importante sad na siya, okay? So, sige. So, do's and don'ts, no? So, importante kayo siya, guys, no? So, do's, no? Actually, dili, no? Sa do's, please don't call us coach or mentor, no? During presentation, no? Dili tayo si Coach Jolo, si Mentor Jolo, no? Sir, no, or teammate, speak in the language nga iyahang makarelate siya, no? Don't use jargons, no, like upline, downline, crossline. Siya ako mentor in this business. Nga naman sa work, nabatay mentor sa work normally, nabatay coach sa work, di ba? Wala man, no? So we must speak in their language first. Kaya mamaya ilang nasabtan, okay? Pwede kami nga, this is my mentor, okay, this is my coach, no? But si Sir Jolo, okay, no, Sir Jeremy, ana, okay? So dili ta mag-coach, okay? So when we do presentation, okay ba ta? Are we guys learning ba? So pwede tayo mag teammate, team leader, na ina language kay ilang masabtan, okay? So ABC with distance, no? Never ABC the person right in front of your coach. Si coach, i-showed na siya sa kuan, i-showed na siya sa Zoom. Ay, nanadi akong coach, no? Kani nga coach, he graduated summa cum laude, nga nanay mo coach atong sa na dito, no? So, dapat ABC with distance, no? Para dili siya awkward, no? So, importante na siya, guys, no? So, para inigabot sa coach, no? How would I know na ABC kong tarong if ma-open ang video? No? Actually, dili lang ako if na-ABC good mismo ang presentation itself, no? For example, HR. Di ba mga HR dire? Tama, no? Si Miss, no? So, si Cyril. What if the applicant, no? Applicant niya, Zoom. Di ba? Uso na maklan ng online applications, tama? Sorry. Zoom meeting. Yang applicant, musugot ba mo nga mo off? No? Ang video sa applicant? No? Di ba dili man? What if mayroon ang kuan ang question po, ang aplikante ba, no? Siya ba mismo, ano ba siya? Mo off ba siya siyang video, no? Ay ma'am, kanang off lang akong video ma'am ha, kay wala pa ko iligo. Ana, no? So, pwede ba good na ina na if job interview, di ba dili man? Nga naman kayo na ABC sa ila. So that should be the same mood nga atong maset sa atong mga clients. Okay? Nga importante kay ni. Dapat maligo sila, dapat mag-ili sila. No, dapat naka-dress up sila, okay, because imo pag-build up ang meeting, okay? So let's just take for example kanang corporate na lang yun, no? Pwede ba good na sa corporate mga Miss HRs no nga nakasando lang sa mga job interviews ana bitaw, or kanang nakahigda ana bitaw, or naka-off, no? Ay why suga ma'am ana, no? So pwede ba good na inana, no? Dili, no? So kailangan nimo ma-set sa ilahag yun nga, ina na siya ka-importante. So kung nang mo ina na good, no, makita nila nga importante di kay no? Ana. So are we guys learning ba? So don'ts, no? Right in front, no? Okay. So call them by your
call them your friend or by name, no? So call them their names, no? Coach, ako ading guest, no? And pagkadungog niya guest, ay guest di ay ko dili ko nimo friend, no? So pagkadungog niya nga word nga guest, no? Muna dito ang nagpa-figure siya ay kanang pa-join na di ko niya. Gi-invite na di ko niya, no? So kana lang nga simple nga word nga guest, muna din yung reason man dili mo join mo friend. No, so importante na siya guys, nga dili jud ka mag-mention of guest ni nako, no, or ako din client, ako din prospect. Prospect day ko, di ba? Of course, prospect man nato sila. But we don't nagets mo, we speak on their language, sa mga language nga masabtan nila, okay? So, naman sa mga mindset, ay ako din new recruit. No, so dili inana, no. So call them by your friend, no. Ay ako din friend sir si no, or si this is John, ako friend, okay? So kani ABC teammates, no. So this is so classic. Coach, ako friend coach, ay nakoy guest coach, no. Nya kani siya guest coach baka actually tag manager ni siya, dako siya position coach, no. Actually stricto kani siya coach, no. Kuan kini siya kanang kailangan gid na. So ang ending katong nag-present siya na hadlok. So nabali ang ABC nimo ang guest imo ha teammate, no. It shouldn't be like that, no. You should ABC teammates to your guest, no. Wag i-ABC ang guest, no. Nga naman makulbaan ang tig-present, no. Ako may nga jud ko ana niya nga. Of course masud ko sa background, no. Wala jud ko background niya but kay baka kaya kay nimo. Wala jud ko. No kay kay baka estudyante ka nga yet you're doing this business niya kani siya manager niya siya pero na ni siya kanang active income gihapon. So nako siya. Kay nako siya. Okay, wag i-ABC ang guest. Ayaw i-ABC ang guest, no. Daghan kay ni coach kanang kung anong ta coach siya kanang 1 hour lang ta coach siya kay kanang busy ra ba kay ni siya. Diba? So wala na to na ABC ang atong appointment. Okay, nga importante siya. Okay? So importante coach 30 minutes lang ta coach, no. Of course, na maka-present kita 30 minutes but si coach ba maka-present kita 30 minutes nga no. So pwede din mo ingundaan si coach, no, but always remember gyud no nga ang ABC gyud dapat sila gyud ang kanang nga kanang gyud ang nang ABC ka nag-set up nimo ang environment, no, kay para siya mismo maminaw gyud siya. Okay? So wag hatakin or gulatin sa upline, no. So coach ko siya na di ko guest, no coach in 2 hours na set lang ako ganina lang no. So no, it shouldn't be like that. You should bring your guest to your upline, no. Like, friend, wait lang friend ha, kay akong business partner, kay busy magud siya nga person. I'll get back to you if pwede ba siya. Basta ugma na siguro or this Friday. So, dali on si guest, si upline. Wag hatakin. Unsa man ang pasabot, no? Ipaila-ila ti ka, coach, no, sa akong guest, dili inana, no? Dapat si coach, no, schedule gid nimo si coach. Okay? So, bring guest to your upline. So, what do we do about it no online naman sa may ato application? So, dito mo ingon nga guest mo din akong upline. Mo din si sir, no, akong mentor diri in this business. Dili siya inana. No, it should be sir, siya di ako giingon nimo sir, no? Nga ako giingon nimo nga ako friend, no, who's really interested to check about the products Or sir, mo din akong auntie sir na akong gi-ask for help, no? Kay basin mahatag siya og mga no? Yeah, she wants to just to know. She wants to know the company products because basin di matabangan ko niya ani in this business. Okay? So, your coach should be someone nga mas taas pa. Okay? So, do not bring the guest to your you should not bring the upline to your guest, no? You should bring the guest to your upline. Okay? So, upline, this is my guest DI or this is my friend. Okay? So, if nag-learn ta, can we type learn? If nag-learn ta so far. So, daghang pag mga, if daghang kang mga naigo ka, di ba, can you type mga, mistakes di ay ito na ba? Na ba tayo mga inana? No? Ay, sayop di ay ito, di ba? Ako ang gibuhat, mo di ay, di ba? Ako ang mo din, wala siya ni sign up, mo din akong gibuhat, no? So, kana siya, no? And, ayan, no? So, in case of Indian, no? So, guys, kung Indian ang game mo sa guest, guys, never give tubag okay lang. Never. Never give tubag na okay lang if Indian ka. In case of no-show, Indian, value your time. Give value sa imong time. For example, Indian ka, hala friend,
nag-cancel ba ako schedule para aning appointment? What if naging siya valid nga what if naging siya valid explanation man siya kato nga? That's still okay. At least makita niya the value of time nimo. Remember guys, isa may mga part-timers diri. Kamo tanan part-timers, no? And guys, busy sad mo. Always remember that, busy sad mo. Nasad mo yung trabaho, no, nasad mo yung Yusana, si Sai na pag kay baby, imong time sa imong baby, ano bitaw? So, value your time to your guest, no? Ayaw gyud sugot, no? So, dili pasabot nga imo gyud siya pugsod, no, nga mo tungag gyud siya. But ipa-feel man nimo niya at least nga importante ni siya nga time. Okay? So, dihan mo siya ma-ABC sa iya, okay, kana once you kaya nga naman, when you say okay lang man good, you're allowing that person permission, you're giving that person permission para indyanan ka anytime. Kaya okay raman. So, dili gid siya okay lang, no, if mo indyan, no. It's not something bad, no nga. It's not something rude on your part, no. Remember guys, no, again sa mga HR ka, no, may nga nang imong kuan mo indyan kalit, no. Hala kay baw ka, schedule ba ka diri nga imong mo interview ra ba nimo manager ni busy ni, no. Nagets niyo ina na. If na aplikante nga ina na, no, di pagay tangtangon na nimo, di na nimo i-appeal sa list nimo. Ana bitaw. So should be like that because you value your time, okay? So, kana no, si upline ang kakampi. Always remember guys, si upline ang kakampi. Huwag kakampihan si guest, no? So, usa man ang inana, sige tanaw sa watch, no? Nadyo ko, actually, ako, personal experience din ako, no? Ako mismo, no? Sige kong tanaw sa watch, no? While nag-explain si upline, no? Ano man, hey, 1 hour day siya kutob, no? So, nahitabo is, kisa man akong gikampihan akong guest. Wala akong gikampihan akong upline, no? So, remember, imo naghihangyo imo upline, mag-set of appointment, mag-discuss imo ha, no? So, kailangan, gini mo, value sa nimo imo time sa imo upline, no? For example, kampihan si upline, no? So, bahala og for example nagdali imo ang guest, no? But kailangan gini mo nga iset sa iya nga mas importante ang time sa imo upline. Okay? So, kana bitaw imo ingon si upline 1 hour ta upline ha. No. No, so it should be no nga kakampi nato ang ato upline. Okay? So, are we nag-learn ba ta so far sa ABC? No? So, it should be like that, okay? If for example, madali na wala to set appointment, no, wala nimo na ABC, no, si upline. Kasi upline po, labi na maingnan nimo nga 30 minutes siya kutob upline. Si upline po, syempre ma-aware po, maikog po si upline, no? Hala, 30 minutes na ba ka time, no? So, kumbaga, nabali na nun ng ABC, nag-apas na siyang time versus kita nag-apas siya nag-apas na tong time. Okay? Should be like that, no? So, okay. So, the process of ABC. So, how do we ABC? So, of course, no, your name, and then your background, no? So, you ABC the person, yung name, then yung background or profession, okay? And achievements outside of Yusana, okay? So, for example, si Miss Jody, no? Actually, ako ipaila-ila nimo na akong giingon nimo nga usa sa mga best na person who would share this to you is si Miss Jody Kadampog. Actually, she's a HR executive, no, in Aboitiz, no, AEV right now, no. And you know what? This person, she graduated magna cum laude, no, in University of San Carlos, no. And she's a licensed psychometrician. Actually, na-realize na-learn na din ako nga part niya siya Aboitiz Future Leader Summit. So, leader type din siya ng person. Okay? And achievements in Yusana. So in Yusana, she's doing this Yusana part-time, no? And she's helped a lot of people. She's doing this Yusana part-time, and right now she's a builder. A builder, these are the people earning $200 per week, no? In a week, no? So ano ba? And kailangan na nimo nga i-mention siya achievements inside Yusana. And you know what, this person, di ba? She's doing this part-time. Busy kini siya ng person, no? Precious gini ang time, no? And may na lang, di ba? Lakas siya nako, no? How do you know him or her? In what instance kaya natulungan? So, importante gid na siya, guys, no, na ma-build nimo niya kasi yung impact sa imo, no? Actually, lakas kay ko ani niya kaya naman kanan nagkailang lang pud ni sa Yusana, no? Sa Yusana mi nagkaila and she daghan na siya gitabangan ani nga doing this part-time. And usan ako sa iyang gitabangan, ana.
And we're so blessed no nagkahatag siya time sa tuwa karon. Okay? So are we guys learning ba? No, so kana. Okay? So how do we achieve all of those? Actually, familiarity drill. Importante kay familiarity drill because wala ka kaila sa mga mo present sa imo ha. No? So man nimo pa pag ABC ug tarong sa ila. Okay? So importante gid that we get to know them. No? So kung for example, if coach wala man mga familiarity drill session, no? Pwede na dyan ko mo initiate. Chat, sir, pwede ko magpa-familiarity drill nimo, sir? No, nag-goal mag-go na ko mga familiarity drill tulo ka book today. Ano mas kung bago pa ka. Okay? So, muna ang familiarity drill actually. Kabantay mo, this is familiarity drill. No, why join you sana, ano, no? So, no? Okay ba? Are we guys learning ba? Okay. So, ABC during presentation. So, what is ABC during presentation? Guys, never leave your guest, no? In online, it is tantamount to ikaw mismo mag-off sa imong video. Okay? So, you're leaving kay what about, di ba? If mag-off ang video sa imong guest, no? Ikaw mag-off video, monkey see, monkey do. Siya pod mag-off pod siya sa iyang, sa iyang present, sa iyang video. And kung mag-off mong good, dili ta ka sure, balik higda today na. Maghigda mong good ang client, ang person, guys. We don't make decisions na higda ta. No? In fact, make the decisions ka, di ba, mubangon ta? Mubangon ta, mag-decide na ko, di ba? No? So, and usually maglingkod yun na, no? In a decision-making posture. Muna maglingkod, lingkuran na, okay? So, never leave your guest, okay? Never use your mobile phone. So, mag-chat ka. Monkey see, monkey do. Kung sa imong makita sa imong guest, nag-unsa ka, most of the ang buhaton. No? Ay, kaniyang person, wala di siya naminaw, no? Ako ra po, di ra po ko maminaw, anong person. Okay? Na importante yun, no? Not talk to your guest, nag-chat na mo, no? Nag-chika-chika na mo. So, di ba kinamalikaya na mo, chika siya, mo chat siya. Always pinpoint back lang yun, no? Uy, maminaw ta balik eh. Importante na yung mga sunod. Yeah. Ano bitaw, na siya sakit na siya, for example, osteoporosis. Ano bitaw? Yeah. Since nag-chika-chika mo, na-miss na ninyo ang Magnical D. Yeah. Kung nakadunggo siya itong Magnical D mo, na ito yung reason mo na mag-join siya. Ano bitaw? So, importante na siyang every word you know, okay, we'll never know. Doesn't mean na ma-absorb niya ang word, tanan words, but we'll never know what words will that person, trigger that person join you sana. Okay? So, okay ba ta? So, no? And then, do not barge in the presentation. Coach, wait lang, coach. I thought it was 26 countries. Ningon lagi ka 30 countries. No? So, yung siya correct. No? So, don't worry guys, balag sayop si coach. Nang wala makabaw si guest team mo, nasayop si coach. Kaya naman, first time niya makadungog. In fact, wala na gina madumduman sa presentation, no? So, do not be jittery, no? Kana bitawon ko ka kanang jittery ka kanang yeah, sakto gid na. Yes. Ano no, murag over na pod, no? So, okay ra gid na nga mag-nod, no? But kanang saktong confidence lang, no? Dili pod jittery nga kanang naka-desperate na ka. Yes, coach, tama jud na, no? Chat, grabe, di ba, power, nagana na ka, no? So, pwede siya type of yes, no? I agree. Guys, no, since wala tayo kuan karon, since naka-mute tanan, guys, if naka-guest, guys, no, kuan yun, guys, no, make effort to chat in the everyone chat box. Make effort yun. Okay? No, if naka-guest, especially sa HFO, dili ka maminaw lang dito. No, imong role, if naka-guest dito, is to boost the presenter by commenting, no? By reacting. So, kabantay mo guys, no? Sa una mang good, effective ang group presentation because makita nila nga daghan ng tao. Tama? No? Ma-feel nilang energy. Tama? But since online man tanan, dili to ma-feel ang energy. Asa na to ma-feel ang energy, guys? Di ba sa group chat? Ma-feel mo nga, grabing energy ng people ngayon nga naman tungkol sa group chat. So guys, be responsible, no? To saba-saba sa group chat. No, when there's a presentation, even in kanang maskin tulora mo kabuok, agree, no, yes, yes coach, ako sad coach, nasa ko ina na sa una, mga no, feel yun, be responsible yun to chat in the group chat because it is not for you, it is for your guest, no, okay ba ta? No, so maskin tulo lang mo kabuok, maskin one-on-one na presentation, kailangan jud ka mo chat sa chat box like you are chatting right now. Nga naman, naigo ka. While naigo ka, react. No, kaya naman wala man tay naka-mute man tang tanan. Tama? So our only channel for energy is the group chat. No? So be responsible to saba-saba to group chat. Okay?
Okay ba ta? Are we guys, ano ba? So, kana guys, no, okay lang ba ma-feel na kung energy sa itong group chat? Sige daw, sampuli daw atong energy sa group chat. Ana, dapat maglihok yun na siya. Importante na siya guys na maglihok-lihok. And kanipod guys, no, when we do HFO, no, so importante po na siya, especially HFO. No, imagine HFO guys, minaw kang group chat, no, murag sure ka ni naminaw ni sila tanan, no? By reacting to every slide, to every kuan, it gives the signal to the client nga ay naminaw ni sila ana, no? So ikaw pud maminaw pud siya nimo. Masyak na lang ka mo chat og kalit imong kuan client. No? Wow, ana pud siya. Nga naman monkey see, monkey do. Okay? And importante po guys, if nakaibago, if naka-new associate, di ba magnamtay mga new associate, ipa-apply na tog training, no? Kung nag-training guys, be responsible po to chat in the group chat, no? Dili lang ta dito kay para maminaw ta dito. We're there to create, no? Noise, no? Para nawag tayo laing channel of creating noise and culture kundi sa ato ang group chat na yun. Okay? So, kailangan kita magsaba-saba sa group chat, guys. No? Be responsible din na magsaba. O man tayo, mag-unmute ang tanan, di ba? Madisturbo na itong speaker. So, there's no other way kundi group chat. Okay? So, can you type group chat if nasabtan nimo, no? Nga magsaba-saba sa group chat. Okay? So, from now on, no? So, okay ba nga mo promise na na magsaba-saba sa group chat? Okay? Because this is not just about you. It's about your guest, no? It's about your downline na nag-attend sa training or sa HFO. Maskin tulura mo kabuok, okay? So tama, no? Mga ina tama, no? Right, no? Agree. Yes, sir. Ako sad, sir. No? Mga ano, no? Because that's our way of communicating, okay? So, yes, no? So, yes, no? So kanino, listen to the presentation as you would want your guest to listen. Because monkey see, monkey do. Okay? So, I think ka na, no? Masyak na lang ka. Sige kang chat-chat. Ma-chat na lang po sila. No? So, yes, no? Okay. And, kanino, so, nakitudlo ninyo guys, no? This is what we call the ultimate mentor approach. Kasi familiar ng ultimate mentor approach. Can you type me if familiar ka? Or wala pa ka naka-familiar ng ultimate mentor approach. So, this is so beautiful, kaning ultimate mentor approach, no? Di ba? Natay kita escalation closing, no? And kisa man close, di ba? If na mag-close, no? Dapat makabaw ka kisa mag-closing. Nga naman, yun na siya. So, if na-guess, for example, naka-guess, no? Imong ABC ang, if naka-guess, if ikaw ang na-guess, nag-invite, dapat tulo ka book imong ABC. Dili lang nimo ABC ang kompro. Dapat ABC nimo ang kompro, komplan og mag-closing. Clear ba? So dapat importante gid na sila ging tulo. No, nga imuhang ABC. Kompro, komplan, closing, no. You know what, friend? No, actually timing, blessed kay ka kay naman ang mag-share sa imo kay baka ang mag-share after this presentation mag-share sa imo sa about siyang story of success in this business, no? You're so blessed, no? Because okay lang bang sa mga Ruby directors ang mag-share sa to adire, no? And one-on-one lang ni siya, daga-train gini siya nga person, daga na siya naga-train ana bitaw. So kana na compro complan closing kailangan sila gyud tulo, okay? Kaya nga naman ang mag-compro ani, so di man na siya magic, ang mag-compro ABC kaniya first. Okay? Si Miss Jody nagdala ni mo diri. You know what? Miss Jody, daghan siyang natabangan ani nga business doing this part-time. Kaya mo siguro nga gidala kaniya diri because he wants to help you to do this part-time also. Ana. Okay? And then si Compro, no? I heard, no, after this, no, part kay mag-share sa imo, mag-discuss nimo about the business kani si person, si Sir Jeremy daw. Si Sir Jeremy, no? So, you know what, si Sir Jeremy, actually, he's a licensed civil engineer, no? And he's doing this business po part-time, no? And daghan na po siya natabangan ang mga business, no? So, blessed, no? Grabe na isa mo mag-share sa imo. And then lastly, for example, mag-closing. Si Miss Cyril ang mag-close. Si Miss Cyril, you know what? Si Miss Cyril, may yung pinakakusgan na mo diri kay Ma'am Sheena, nag-work pa jud, di ba? And then doing this part-time pa jud, no? And grabe, natagan ko din yung time, okay? So, tulo na mo, okay? So, importante na siya. Okay? Nga naman. So, ang mag-compro, di ba, gi-ABC ka, gi-ABC ni mo, gi-ABC ni,
importante sa mag-compro guys ha, importante yung ABC gid mo first ang nagdala, no? Nya script, ana gid nga script. Si Jody, no, daghan na ni siya natabangan doing this part-time. Mo siguro gidala kaniya diri because she wants you to help you part-time also. Ana. Okay? Now karon na man ang compro. Ang mag-complan ang mag-complan karon, mag-ABC na pod siya, tama? No, ABC na pod kaniya, ABC na pod niya nag-present. Same script. Okay? Wait, si Jody nag-invite ni mo? Ay, grabe si Jody, no? Amazing kayo na siya kay I heard, comment na siya, di ba? Yung friend kay I've heard about your friend, no? I've heard of a lot about this Jody, no? Same exact script. This person, I know this person daghan ni siya natabangan ani nga business. Mao siguro gidala kaniya diri because she wants to help you part-time. Same exact script, no? And then muna to, then ang mag-complan, i-ABC po to niya ang mag-compro. Tama? Sige, share niyo mo about the company products. Si Kuan, grabe no? Natagang kaniyang time ganina, no? That person, ma-educate siya na mag-present, no? So, siya sa mamaya mag-present, no? So, okay, no? And, ang mag-complan karon, iyang ABC na ang mag-closing. Question, pila ka book ang nag-ABC sa nag-closing? Tulo ka buok, no? So, ang guest, magkongage siya, kinsa magini nga person ba? Nga, tulo na medyo ko nag-ABC. Tama? So, ang ultimate mentor, mo to siya ang pinaka-last. No? Mo na siya yung pinaka-ultimate mentor. Na naman, tulo naman sa kabuk ng ABC. ABC. Grabe na dyan nga pag-abot niya. Grabe na dyan nino, tulo na dyan ni kabuok. Nag-ingon yun. Nag-closing or the ultimate mentor, since open na kay siya mismo, kung ano kay siya, kanang murag, baliw na kay siya, kung saan naging naaning niya person. So whatever isulti sa mouth, sa ultimate mentor, yes na siya. Now, what if mayroon ng ultimate mentor? Why not join today? Diba? So, definitely mo join gid na siya. Kaya naman, na ABC man katulo, no? So, kana no? Nga importante. And, kaya ba mo sa ibuhaton sa ultimate mentor? ABC na po kaniya balik, si Miss Jody nag-invite ni mo. You know what? Believe you ko nga person because she has helped a lot of people doing this part-time. Mao siguro nga gitabangan kaniya diri doing ganahan siguro mo sing gidala kaniya diri because she wants to help you part-time. Okay? So meaning tulo na ka book ang nag-ABC ni Miss Jody gadala. Kaya baka after the presentation, ang lantaw sa guest nimo lahi na. Lahi na yung lantaw nimo. Kaya naman di ba gi-ABC nimo sila, di ba mga banggitan sila. Mo ni siya, Jodes, the big time naman din mo Jodes mo na ang kanang ang guest. Kaya naman importante na siya nga nag-ABC nimo siya because gi-ABC nimo ang katong mga presenter so that you will borrow their credibility, no? Kung credible sila, gi-ABC nimo sa credible sila, di ba? Yung gi-ABC sila sa imuha, gi-ABC kanila, then ikaw ang credible. Then always remember, kasi mo closing, ikaw ang mag-closing. No, personal sign up. So guys, no, muna nga pag kita ko ani, although this is not a planned training, no, but this is so important. No, nakita gid na kung importante gid ni siya, no, ang ABC. Okay? And ABC is not something I just do this. This is something atong gina-practice. Okay? So importante gid ang ABC. When you do ABC, mabinaw ka sa mga mentors, giun sa nila pag ABC, no? Giun sa nila pag introduce ilang mga next speaker, bitaw? So importante na siya. Okay? So, yeah, no? And practice mo self sa mirror, no? Kung saan mo pag ABC. Okay ba? Are we guys learning ba? No, so it's man gitawag siya cycle of trust and respect, no? So ina ni siya, 'di ba? Ikaw, no? 'Di ba? Ngano man kay, 'di ba, ni-join ni siya nimo because of trust, no? Via friendship, no? And then because ng ABC mo siya trust via edification. And then si successful, knowledgeable, helpful, fun, no? So so imo siyang gi-build up nimo expert. Okay? So okay ba ta guys? So muna guys, so ABC pa lang pay in na, no? So importante ang ABC, no? Maski sa pa kanindot ang presentation, maski sa pa kanindot ang closing, if there's no proper ABC, listen dyan, okay? So ABC of leaders, uplines, and teams, no? Para maging effective si coach and uplines guest. And kato nung dimension ako to return the ABC to you, no? So okay ba?
ABC rule is everything. That's why it's called a rule. No? Because we do, for example, when we do compro, di ba, ABC magyapon na of the products. When we do complan, ABC of the business plan. No? Guys, when we do presentation, guys, it's not just something yung i-present. No? It's not something like that. It's something that you promote. No? Presentation is different from promotion. No? This contains certain vitamins, certain minerals. So what? No? What's in it for me? No? So, kailangan i-promote mo, i-define mo siya. Okay? Alright. No? So, yes. No? So, ABC rule. For example, when we invite, no? That's ABC also. Tama ba? Gi-ABC ni mo ang appointment. Tama? No? When we prospect, no? We also ABC ourselves. No? ABC whatever we do. No? So, ABC rule is everything. That's why bitaw, no? For example, si Compro, kanang white, muna ang tig-Compro complan closing. No? If usa lang ana dili mag-ABC, dili gyud makalabang imong client. No? Ma-broken ang bridge. So, importante na siya ang ABC rule. That's how important ang ABC rule is. Because imong atong gitabangan ang person, atong client nga makalabang sa bridge. No? Okay? So, are we guys learning ba? So, kanino quotes from Million Dollar Club, Billion Dollar Earner, people listen to and act upon advice from people they trust. Tama ba? There is no better testimony of someone's character than that of another person's edification. No? 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 And when your mentor edifies you in return, his or her credibility and influence transfers to you. Suddenly, people will overlook your shortcomings and begin to believe in you and what you are doing. No, may lang, grabe, big time na, hindi ka diri, Miss Sai, Ginger, grabe yan na, hindi mo Ginger, uy, big time na, bago pa ka, nag-start pa lang ka. No? Because na ABC tarong, ABC ni mong tarong mga mentors, yung mga mentors, ABC kang tarong. That's it. So, ABC is not just your thing, no? ABC is each and everyone's responsibility. Okay? And lastly, no? ABC is not just something that you say, it's the energy and excitement. You know what? Ako mentor diri si Sir Jeremy, no? So, kung siya ka ng licensed civil engineer, no? Yeah. Yeah, nag-watch any part-time. No, yeah, full-time di ay, ano. So, no energy, no? You know what? So, wala yung mampasa. So, wala excitement, no? So, guys, let's be excited, no? Na-excited man ta, no? Because we're part of a multi-billion dollar industry. Tama ba? No? Kisa man diri ang sure gid sila mahimo sa Diamond Directors inyo sana. Kanya type Diamond, ayan. So, kanya type Diamond? Yes, no. 100% sure, di ba? So, Diamond, no. Regardless if mo start na imong person or not, importante na siya. So, guys, always remember, why do we ABC, guys? No? It's not to manipulate, no. It's not to kanang kumbaga, no. It's because we have what we call mindset. No? And we are hardwired to become employment mindset. Tama ba, guys? Employment mindset, gipadako ta para mahimong empleyado. We are not trained to think about business. Okay? We do ABC so that we will bridge the person, no? Nga mag-think, no, of a business. Okay? And we cannot just change that in just one, kanang murag kalit-kalit lang, no? So, we guide the person pagani, no? Because kana guys, no, di lang ta aware guys, but kita lagi pa sala nga ng pobreta. No, it's not because nga mo betay lagi ingon nga dili nimo sala if di panganak ang pobre. Pero if mamatay kang pobre, sala na gid na nimo. No, so mo na no nga we do these skills ni siya kay para to bridge the person. Okay? So importanteng energy and excitement, no? Kay walay pulos ang unsa man gani atong gi-offer sa iyo sana if dili nila makita pod, no? Dili pa nila ma-absorb. Okay? So level 10, no? So dili lang level 1, level 2, but level 10. Can I feel the level 10 energy right now? No? So okay lang ba makita na ko ang level 10, di ba? Ayan. So level 10 energy. No, asa man ang group chat na wala laging group chat na to. Ayun. So level 10. So importante na siya guys ang excitement, no? So, all right? And no? Everyone communicates but only few connects. No? ABC is not just about communication. ABC is about connection. Okay? It's connecting. Connecting to the person, to the opportunity, connecting the person to the presenter, no? Connecting the person to his dreams, no? You'll never know saan mo pag-change a life sa person.
once ma-connect mo siya ani nga business. Okay? So, additional tips, no? So, last slide na lang ko ni. Are you guys learning ba? Sorry kay guys ha, kay nalabanan dyan ko sa time. No, but yes, no? Number 1 is additional tips, send guest and details schedule to your sponsor upline in advance. No? Coach, ako guest today. No? So, si coach mo, busy na siya. No? So, importante na siya nga maset mo in advance, compro-comp lang closing. No? Do not just, for example, di ba na presenters? No? Do not just put there nga if mag-closing, complan, closing, kasi mga be proactive guys. Feel free to chat your mentors and coaches. Coach, pwede ka mag-compro. Kaya kung guest man good, si PA man good siya. And I'd like you to mirror on that. No? For sure, maka-mirror ka sa iya. No? So, gid mo. Mana importante yung family drill, guys. Chat mo, isa din siya. I think day ko ni. So, importante nga na yung family drill kaya para makailapod siya di mo and ikaw pod makailapod ka niya. No? And then make sure to wear business attire top, no to pambahay. Okay? So, ang standard sa kuan is at least man lang naka-collar. Okay? No? So, okay na Ginger no nag-training. First time man mo na yung training no. So, okay lang na siya. No? So, business attire top no. Okay lang top lang no. Okay ra gyud ka nang kuan ang imuhang pants no. Kay wala lang naka-shorts lang ka. Okay ra gyud di bitaw na makita online. No? So, and hair and makeup for women, no? So, importante gid na siya light lang ha, light, no? Light lang gyud, no? Una guys, no, invest also gyud in invest in plants. Joke ra bitaw. So kailangan nindot imong kuan, nindot imong background. Kung for example, wala kay background nga nindot, then naman gitawag og virtual background, no? So you could download Snapchat, no? Maka-download mo Snapchat, guys, no? Virtual, no? So pwede siya sa Zoom, i-plug in sa Zoom ang Snapchat. Okay? Kaya para alam po, actually na po yung mga filter nga lain nga pwede po ma-appeal sa Zoom. But you could actually do that no, kay para makakuan ka, maka-create kang virtual background. And ay uban mga computer dili nila kaya, no? But if naka-Snapchat, okay lang. Okay? Snapchat. Okay? So hair and makeup, no? So dress to kill you guys, no, when you do your presentation, no. Dress nga as if you're a $1 million club member, no. No, kaya naman we're representing a multi-billion-dollar club, no. Representing a multi-billion-dollar business. Muna nagipalam si Sir Jolo, joke ra to. Nagipa-books in the background, no, kay para makita sa nila, no. Nagipa-BIR, bitaw? That's called ABC, no. ABC po na siya. Tama, okay? Prepare water for your voice, no, okay, para makakunat po ka og okay, and then coffee for energy or rev 3. So importante gyud nga guys, ganamog tip, no, during presentation, no, tell this to yourself 10 times, no, ina gini whatever your goal is, no, ina gini siya, no, or pwede ka mayon second sa lang, I'm a winner, 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 I'm a winner. Napo na ba ito kabuk? I'm a winner. Or anything else, I'm a diamond director, I'm a diamond director, I'm a diamond director, I'm a diamond director. Or ganun kag MDC para mas dako, MDC, $1 million club member. Or ganun kag mas makasabot ka, I'm a winner. No? So 10 times no before ka. And with feelings good, no. Okay ra gid na magbuong-buong kasi mo galingon. Ay lang pakita sa imong family. No, naka dito, I'm a winner nga naon sa man ni siya, di ba? Makabuang jud gini sana lagi. So, ikaw mismo, ang tawagan na is priming. Gi-prime up ni yourself, no, sa presentation. Okay? So, dili lang ang guest mo i-prime up. I-prime up ni yourself. Okay? So, okay lang ba na may nga nga, I'm a winner 10 times. So, dungan ta na 1, 2, 3, go. I'm a winner. 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 Yes, no. So diba, that's pa, affirmation na siya. Importante na affirmation before preparing yourself, no? Before ka ma-reject, importante you're still a winner, okay? Kung ma-reject man gani ka, okay? So ma-feel na nila guys, no? Kung ganahan gani ka mag-ambak-ambak ka, no? Ako, that's what I do, no? Kaya mo guys mag-speak ko guys, no? Mag-ambak-ambak man ko. Hindi ko magpakita, mag-ambak-ambak ko. I'm a diamond, I'm a diamond, I'm a diamond. Ingon ko no? Before ko mag-present, no? Labi nag big group presentation, no? Ang tawag na is priming up na siya.
Okay? So daghan ang tanan ako if mag-speak bitaw ko sa kanang big room presentation kasi nakakita na ko diri na mag-speak sa group presentation live. Sinakita live, no? Wingon sila, sir, kanang nganong usab ka? Mga mag-usab man ka sa stage, ana, no? Because before ako magod hilomon jud ko kanang hilomon, shy, ana bitaw. Pero once na ako sa stage no mo transform ko. No, mahimo kog maayo mo speak na no because actually it's no secret guys. Nag-prime up lang jud ko. No, nag-ano ko ana, nag-ambak-ambak ko. I'm a diamond director sa USAN. I'm gonna be successful. I will inspire people. Anak ko daan. No, so ang tawag is conditioning ang tawag. Okay? So, make sure your laptop is plugged into naabot na dito guys sa priming. Pero yes, importante ng priming. So make sure your laptop is plugged into electricity or has full battery, no? So, wait lang, nalubat na ko, wait lang sa stop lang ta. No, so maputol ang imong momentum. No, nanata ka sa momentum, nakatuloy-tuloy na unta ka nga naglubat lang. So, make sure yun nga okay? Ensure good Wi-Fi connection. So, pangitaan ng spot sa inyong balay kung asa dapit ang kusog ng internet. Naging na spot sa balay. No, kailangan mo i-ana-ana, no? And guys, no, if for example, dili kusog ang internet niyo guys, invest, no? Let's invest in good Wi-Fi connection. No? Okay, this is our business. Naka-home base naman gitang tanan. No, so let's multi-billion-dollar company business man kaha nimo dato man gid kaha diri. Then let's invest in our business. Wi-Fi na lang gani, di ba? Libre pa imo pang YouTube o pang Facebook o pang Netflix pa nimo, di ba? No, nga pang business pa gyud nimo, di ba? So all in one na, di ba? So kana no, and yes, no. And guys, no, let's invest also in mga pa ring lights, no? So importante na siya. No? Kung wala kay ring lights, guys, no, kanang mga lamp lang, no? Akong ginabuhat sa una sa lamp, akong ngita ko white wall, lamp. Akong gikuan ng lamp ako sa white wall, then mo reflect na siya sa akong face. Okay? So okay ba ta? No? Advise the prospect to download Zoom app ahead of time. Dress properly for the presentation. So imo ng angkuan, dress up friend properly. Okay? So imo siya i-advise daan nga smart casual lang, no? If mga tanagin na siya, friend, unsa ko i-dress up, meaning you're doing a great job. If mga tanag siya, unsa kong sulubon. No, kaya nga naman, nakita niya ang value sa meeting. Imo. Okay? So, maski for example, if friend lang na nimo, nako i-share sa imo ha, no, pwede siya kumingon, friend, pag dress up friend ha, mag-curious na siya samot. Unsa man din na about, nga na mag-dress up mag-tarong, basta pag-dress up mag-tarong kay, no, so, mag-curious na siya. Okay? So the place of presentation must be quiet, no? Ipalayo ninyo sa tanang iro o sa tanang manok, no? Kung asa dapit weird na ganina na sa iro po nag-aw-aw, no? Ana gid kada online meeting. So ipalayo lang niyo sa mga manok o mga iro gid, no? And then prepare tools for presentation. So unsa man mga tools nato, no? ABC book, no? Importante na naka ABC folder sa imong laptop, no? I-collect nimo tanang mga ABC, no? And tanang testimonies. Guys, importante ginang testimonies. When you do presentation, guys, no, if nag-present bitaw talabi nag one-on-one presentation, ayaw gid mo kalimot pakita og mga testimonies. Kay gid importante gid na siya, no? Want to test, no, mga tanag ko if mag-closing gid ko mga tanong ko, kasi nakita ng mga benefit. Mo na gisa supplement siya, so you were not doing a great job yun sa presentation, no? Dapat pakita niya nga I could use this, no? This is good for my family, no? So this is something that I need, no? Dapat mo gina atong ma-send nga message sa client, sa atong guest, no? Sa atong gipresentan. Not just nindot siyo sana, no? Ba? So sa kanang bitong part nga kanang sales, kanang atong sales, no? Ako inahadlo ko ng client. You know what ay buhaton ato kita pa dong magkasakit jud ta, no? Umti ka gihadlok friend, but importante gid ang health nowadays, no? Unsa man atong good health if magkasakit pud ta. Inana realizations, no? Not just mo din sales na damage, no? Nya mahilra pud siya. So what, no? Unsa man siya sa kuha, kailangan na i-relay na ang message sa iya, okay? Kung nag-present na ka, okay? And schedule a demo drill check session with your mentor on how to present, no? Importante gid na siyang magpa-demo drill check ka, okay? So are we guys learning ba, no? Magpa-coin ka one-on-one gid, no? May na lang nang mag 2 hours ka kaysa 8 years kang sayop imong gi-present.
Okay? So daghang matag na ano. And lastly, my last tip is this. Practice, 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 no? Yung pa ni Bruce Lee, no? I'm not afraid of people who can kick 10,000 times at once, no? But I'm afraid of the people, I'm scared of the people who can kick one time 10,000 times, no? So nagets niyo? So kana no, practice, practice, practice lang gid guys, no? Let's do this, no? Practice lang gid nato, ganahan kag practice nga kanang kuan, kanang pang actual lang ay kanang murag kanang demo drill, no? I-practicean daw ti kag EDC, ano no? So inana no, pwede na siya, no? So kato lang guys, no? And that ends my presentation. So do you have questions? We are